बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ टिप्स टाइम के मुआज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम की ज़्यादा मिक़दार पर काबू पाने में मददगार टोटकों के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, बलगम जो कि हर इंसान में होता है और ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है, जो कि मुख्तलिफ टुकड़ों के लिए रुकावट के तौर पर काम करने के साथ साथ ऐसे एंजाइमें और प्रोटीन अपने अंदर रखता है जो कि हवा में मौजूद जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मगर खांसी की सूरत में इसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि किसी मसले का अंदिया हो सकती है। इस हवाले से आज की वीडियो में तफसीली बात हम करेंगे और आपको कारामंद टोटके भी बताएंगे जिससे आप अपने बलगम पर काबू पा सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है और आपको सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स यहाँ पर इस तरह से मिल सकती हैं। दोस्तों, बलगम की ज्यादा मिक़दार क्यों बनती है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बात पर। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हमारा जिस्म हर वक्त ही बलगम बनाता है, मगर जब इसकी मिक़दार बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, यानी वो गाढ़ा और चिपचिपा होने लगता है, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे एलर्जी, नाक, गले या फेफड़े में खराश, तंबाकू नोशी या निज़ाम हाजमा के मुख्तलिफ इमराज। यानी इसकी ज्यादा मिक़दार मौसमी नज़ला, जुकाम या फ्लू, एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, निज़ाम हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल, तंबाकू नोशी, फेफड़ों के अमराज जैसे नमूनिया या कैंसर वगैरह का नतीजा हो सकती है। आम तौर पर लोगों में किसी किस्म की एलर्जी इस मसले का बायस बनती है, जिससे छींकें भी आने लगती हैं और नाक भी बहना शुरू हो जाती है। मगर अच्छी बात यह है कि ऐसे मुतअद्दिद टोटके मौजूद हैं जिनसे बलगम की इजाफी मिक़दार से निजात पाना मुमकिन है। सबसे पहले बात करेंगे ज्यादा पानी पीने के हवाले से। ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो बलगम गाढ़ा नहीं पतला होगा। ये एलर्जी के शिकार होने वाले अफराद के लिए इंतहाई जरूरी है, यानी जिस्म में पानी की मुनासिब मिक़दार। इस मामले में जूसेस मददगार साबित हो सकती हैं। गर्म और गीले कपड़े से चेहरे को ढांप लेना, ये नज़ले से होने वाले सर दर्द में कमी लाने में मदद देने वाला टोटका है। उस कपड़े से चेहरे पर ढांप लेने के बाद सांस लेने से नमी नाक और गले तक पहुंचती है, जबकि इसकी गर्मी दर्द और दबाव में कमी लाती है। सर ऊंचा रखें। अगर बहुत ज्यादा बलगम बन रहा है तो सोने के दौरान चंद तकिए सर के नीचे रख लेना बेहतर साबित हो सकता है। सपाट लेटने से बेसुकूनी बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा महसूस हो सकता है कि बलगम गले में जमा होने लगी है। खांसी को दबाने से गुरेज करें। वैसे तो गले की खराश में खांसी, वो भी बलगम वाली को, दबा का ख्याल पुरकशिश होता है। ताहम खांसी जिस्म का गले और फेफड़ों की सफाई का एक जरिया होता है। अगर खांसी से निजात चाहते हैं तो डॉक्टर के मशवरे से कोई कफ सिरप इस्तेमाल करें। थूकना, जब बलगम फेफड़ों से गले तक पहुंच जाए तो जिस्म इससे निजात की कोशिश कर सकता है, तो इसे निगलने की बजाय थूक देना सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। नथनों की सफाई, एक स्प्रे या नसल स्प्रे बलगम और नाक और नथनों की एलर्जी की सफाई कर सकता है। ऐसे स्प्रे को तरजीह दें जिसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही मौजूद हो और इस बात को यकीनी बनाएं कि स्टराइल वाटर को इसके साथ सफाई के लिए इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी या सेकंड हैंड धुएं से गुरेज करें। तंबाकू नोशी या किसी और सिगरेट का धुआं जिस्म में ज्यादा बलगम बनाने का बायस बनता है, तो बीमारी में कम अज कम इससे गुरेज करें। नाक खोलने वाली दवा का कम अज कम इस्तेमाल, ये दवाएं नाक से बहने वाली रतूबत को खुश्क कर सकती है, बहती नाक के मसले से निजात दिलाती हैं, मगर इनका इस्तेमाल बलगम से निजात को भी मुश्किल तर बना सकता है। दुरुस्त अद्वियात का इस्तेमाल, ऐसी दवाएं मिलती हैं
جو بلغم کو پتلا کر کے ان کا اخراج آسان بنا دیتی ہیں، تاہم ڈاکٹر کے مشورے سے ان کا انتخاب کریں۔ الرجی سے بچیں۔ اگر کسی موسم میں اکثر الرجی کے باعث بہتی یا بند ناک کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ اس سے بھی بلغم کی مقدار بڑھتی ہے۔ خراش کا باعث بننے والی اشیاء سے گریز کریں۔ کیمیکلز، پرفیوم اور آلودگی ناک، گلے اور سانس کی گزرگاہ میں خراش کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے بھی بلغم کی مقدار زیادہ بننے لگتی ہے۔ کیفین اور الکحل سے گریز کریں، یہ دونوں ہی ڈی ہائیڈریشن کا باعث بنتے ہیں۔ جب بلغم کا مسئلہ ہو تو کیفین سے پاک مشروبات کا زیادہ استعمال بہتر ہوتا ہے۔ پھلوں کو ترجیح دیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ پھلوں سے ملنے والے فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال نظام تنفس کے مسائل جیسے بلغم میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے۔ سینے میں جلن کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز کریں۔ سینے میں جلن کے نتیجے میں بلغم کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سینے میں جلن کا اکثر شکار رہتے ہیں تو اس کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز کریں اور ڈاکٹروں سے اس سے بچنے کے لیے مدد حاصل کریں۔ نمک ملے پانی سے غرارے کرنا گلے کو مدد فراہم کرتا ہے اور خراش کم ہوتی ہے۔ ایک چائے کا چمچ نمک ایک گلاس گرم پانی میں ملا کر دن میں کئی بار غرارے کریں۔ ناک کے راستے نکالیں۔ نگلنے کی بجائے بلغم کو ناک کے راستے نکالیں، ایسا نرمی سے کریں۔ اس طریقہ کار سے منہ کی صفائی میں مدد ملے گی، جس کے نتیجے میں دانتوں کے مسائل کا خطرہ کم ہوگا۔ یوکلپٹس سے مدد لیں۔ یوکلپٹس کے تیل کو سینے پر لگائیں یا پانی میں چند قطرے ڈال کر پی لیں۔ یہ تیل جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے جو کہ نزلہ، زکام اور نظام تنفس کے دیگر مسائل پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ متوازن غذا۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مچھلی، کدو، سیب، لیموں، کھیرے، ادرک، پیاز، لہسن اور زیتون کے تیل جیسی غذائیں مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ شہد بھی فائدہ مند ہے۔ کچھ مقدار میں آٹے کو شہد میں مکس کریں تاکہ یہ مکسچر ہاتھ پر چپک نہ سکے۔ تھوڑا سا زیتون کا تیل اور آٹا دوبارہ اس میں ڈالیں۔ ایک کپڑا لیں اور یہ پیسٹ اس پر لگا کر سینے پر رکھ دیں اور ٹیپ لگا دیں اور یہ رات بھر کے لیے لگا رہنے دیں، اور اگر بچے پر آزما رہے ہیں تو سونے سے 2 سے 3 گھنٹے قبل لگا کر سوتے وقت نکال دیں۔ بیکنگ سوڈا اور شہد کا مشروب، یہ بھی ایک مؤثر گھریلو ٹوٹکا ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ شہد، آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا، 2 سے 3 قطرے لیموں کے عرق اور 1 گلاس گرم پانی کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام اجزاء کو پانی میں مکس کریں اور پھر اسے پی لیں۔ اس مشروب کو معمول بنا لیں۔ پھیپھڑوں کو بھی صاف کرے گا، جبکہ کھانسی پر بھی قابو پانے میں مددگار ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹکے آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ آنے والی ویڈیو میں اگلے ٹاپک پر کریں گے بات۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔